Merik tapi basa ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus ari studio B RTM Kuching. Aiban lemai saritu hari Minggu 14 hari bulan 5 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Ekonomi Sarawak ngayan ke pemansang tik manah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah tu ari bayar zakat dagang ari sekedar agensi berkawal perintah. Sekedar zakat ti pemaduk mayuh ke tahun tu ianya ari opis pemansang ngau nyaga tanah LCDA keboleh 2 juta ringgit ngau company Petroleum Sarawak Petros keboleh 1 juta ringgit tajapan seminak baru ditumbuh ke dalam tempoh 4 tahun tu. Ku ia tu ngayan ke ekonomi menua tu majak ngerembai ari mayuh pun hasil penatai. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta bak pengerami Aidilfitri ke diatur agensi Islam Sarawak di Dewan Hikmah Kuching. Bak pengerami tu ia nesau Raban Bangsa Islam negap ke penyerakup antara mayuh pupu jalai pengarap di menua tu. Enti nadai ngembuan bahasa ngau pangan diri tu dekat ngerugak pemaik ke ditanggam di Sarawak ngelamak tu. Bisi 16 bansal berjual pemakai ke dipasuk 16 agensi Islam kenyediakan mayuh macam pemakai. Sarawak ngerikut ke pun penatai hasil tik pemaduk mayuh bak tahun siti tu kemari timanggai 12 bilion ringgit entik dibanding ngau menua-menua bukai. Sapit Premier Datuk Ahmad Douglas ugah bahas mansut ke penerang tu bak awam wang negara empai lamak kodah ti diguluk ia bergulai ngau Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Berduduk harinya, Datuk Ahmad Douglas kemegak Menteri Wang kedua ngau ekonomi baru belak mai rakyat belak terus mansang kemua. Kuya rakyat Sarawak bertuah berlimpah laban ngembuan tuai tik ngembuan perniang serta tinjau ke Jawa. Kelimpah pandai ngigak pun penatai hasil kena nyungkak pemansang menua. Ia berjakuk munyinya bak pengerami mantar gawai Dayak di Sepawah. Ngenang perkara bukai, Datuk Ahmad Douglas ugah sekali lagi nesau sidak ke diau di Sepawah sama cakah bak pengawal ekonomi. Tuk nyengkawam pengawal bertanam bertupik ngau hasil hari barang penglandik jari. Hari pengawal ekonomi tu ulih nyungkak pun penatai belanja ke mana lagi serta ulih ngerembai ke ekonomi pelilih menua mit Sepawah. Raban Bangsa di Sarawak patut nyeriris ke diri ngau polisi Perintah Sarawak berkawal ngurus serta ngetan ke rampak menua Tik Meruan. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuihian madah tu ketegal perkaranya mayuh ngawal bak penghidup bersari-sari mensia mayuh. Datuk Seri Dr. Sim madah tu berguna kena perintah ngemansang ke polisi kena nentukan rampak menua Tik Meruan. Nyerangkum selampur sukut rampak menua baka ubah gayari. Ia nyemetak madah ke ubah gayari meri empas kendak manah ngagai menua. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Car Free Morning Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching. Program tu ianya atur tumu dipejalai ke MBKS. Ianya inisiatif gadung ke-7 orang ke asap karbon dioksida tik dikeluar kelimpah meri awak ngagai mensia mayuh ke diau di Kuching sama ngelantang ke hati lalu nyaga rampak menua. Ia megak bisik ngemata ke pengawak nyayin sempekat pemerhati hati antara Mayor MBKS Datuk Wee Hong Seng ngau Pro Vice Chancellor Sunway Education Group Sendirian Berhad Mahindran Sanggaran Nair. Serakup Bangsa Dayak Sarawak SDNU patut terus berjalai ke tangkup pengawak nyawa Peraban Bangsa Dayak di Serata Sarawak. Menteri Penyerakup Bangsa Datuk Aaron Ago Dagang madah tangkup pengawak SDNU kai seminak berpalan di Kuching tang megak belak cakah bak renggat pampang serakupnya dibagi menua ngau pelilih menua. Kuya SDNU Pampang Sibu diperhati cukup cakah berjalai ke mayuh macam aktiviti pengasih tak ke ngatur mayuh bangsa pengerami. Dan kita kencangan Sibu tu dan segi kiruah mengamantu ngadu pengawal ke kuliah mantu masalah kita gaya. Datuk Aaron berjakuk munyinya bak pengerami mantar gawai Dayak Sibu. Ia megak muji pengawal SDNU Sibu lebuh ngatur pengerami baka mantar gawai Dayak Sibu. Ti megak bisik ngangau ke pengari hari Raban Bangsa bukai belak ngerami pengeraminya. Atur ke baka tu ulih ngempit kagi kawal penyerakup bak Raban Bangsa. Setipak ngau rambai leka jakuk pengeraminya Unity in Diversity. Mayuh macam aktiviti diatur baka pekit ngajat, suara mas ngau mandang ke main asal Dayak.
Berjalai berbala mayuh gawai tau ke Niti Dawun, Renggat Menua Sarawak ke dekat diatur kena 17 bulan 6 tu. Dekat depasuk kira 2,500 ikut orang hari 40 buah kontingen tik ngari ke Raban Bangsa Dayak ngorang ulu. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai madah pengawaknya ke tahun tu megak ke terubahya dekat depasuk Raban Bangsa ke Dazan Dusun tik diau di Sarawak. Datuk John Siki kemagak Chairman Komiti Pengerja Pengawak Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2023 berarti Raban Bangsa ke Dazan Dusun ke masuk bak pengawak tu oleh mari penerang agai Raban Bangsa di menua tu senentang penyelai engau kebudayaan ke Dazan Dusun. This time around ada juga orang kerasan dusun. Diorang minta mengambil bagian dengan kita orang di Sarawak. So we invite them in lah. Kita bawa diorang masuk. Since dia yang berada di Sarawak, diorang mau ikut, so bring them in. And then this will be a new one lah. Untuk terutamanya kita di Sarawak ini untuk melihat pakaian dan kedasan dusun yang akan mengambil bagian peradaban kita. Nambah kenyak, Niti Dawun ke diatur baru dah bekau ke penudi pengawaknya diatur dalam tahun 2018 subak ndang seninjek engau pengawak perintah penyerakup tinggal mansang ke Raban Bangsa Malaysia Madani ari konsep Unity in Biodiversity. Datuk John Siki mansut ke Jakoto ngagai RTM pengudah recording program randau pemansang YFM di RTM Kuching. Niti Dawun te berambai ke leka Jako segulai sejalai tau ke togetherness tu dekat diguluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bergulai ngau sekedak Kabinet Perintah Sarawak. Pengawak Niti Dawun dekat berlabuh hari laman bangunan Tun Jugah Jalai Tunku Abdul Rahman Kuching nyentuk ke Kuching Waterfront bak penyawah 1.2 km. Pengawak tu dekat naret beribu ikut mensia mayuah ngau orang hari menua tasik di Kuching kemedak sidak tu dekat ngenak ngepan Raban Bangsa dirimpo serta berbaik ke kerban muzik asal. Penumbuh gerempuang ngau serakup ke majak mayuh bak Raban Bangsa Dayak di menua tu patut diperhati oleh maik penyerakup serta berpuguk ke agenda penumbuh ke betul. Ia patut oleh nyeliah ke pengawak bersemekiah kendak patut serta belayak tisminak dekat maik pengerugi ngagai Raban Bangsa serta menua tu. Jakoto dipansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom bak pengerami makai lemai mantar gawai Renggat bagi menua Bintulu demalam. Pengerami tu diatur Komiti Pengerami Gawai Dayak Bintulu kenyangkawam di BNA SIDS Una ngau sadia. Jadi kita boleh this 2023 and 2030 is our mission that Sarawak will be a developed state. Jadi nak lama dah nyagi. Kat tinggal 6 tahun setengah tinggal. Jadi kita nak boleh nak bergulai sejalai. Anak nyebutnya aja asai kaya. Please really know what it really means. Ngambil kita nemu nama. What is our common agenda? Common agenda ngambil kita itu daripada orang, didengar orang, diperhati orang, dikomunikasi orang, daripada orang bisik suara. Kuya Sarawak sebuah menua tegap ari sukut politik ke dipegai gabungan Parti Sarawak GPS. Timurik sekedak penglebih yang kawum ngagai Raban Bangsa Dayak ke bisik bak GPS. Tuai-tuai Dayak ke bisik diberi mangkuk pengawak megak diperhati oleh ngericah kagik pemansang ekonomi Raban Bangsa Dayak. Engkau tu Raban Bangsa Dayak patut terus berakup serta ndak nejuk ke orang bukai. Awak ke semua pihak oleh ngasai ke pemujur. Berbak nggonyak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi ke megak Kaban Kaunsil Negeri Kemena nyemetak madah ke pengerami gawai Dayak ukai seminak ngintu pemujur musim ngetau ngau pengawak. We study what we have done for the past year. Nama tak kuliah tua. Ente ya rugi anda ngerja yaki. Te yang untung we can continue. Jadi kita nak boleh nak subsistence farming anymore. If I may, now our community is no longer saying doing something just for the sake of doing something traditionally. Kita ada tu mesti kamda nama kerja tua mesti bisa pala agung. It has to be translated into dollar and cent.
Engkau tu Ari Upis Menteri mayuh bengkah strategi udah dilanggur ke oleh nguntung keraban orang bumai betupik. Berbak ngaunya bak pekit Kumang Gawai Bintulu 2023, Michelle Iraukut boleh gelar Kumang Gawai Bintulu 2023 serta ngalah ke 5 ikut penyerta bukai. Ia nerima prize duit RM2,000, crown, sertifikat ngau selempang. Projek ngadu ke baru Pasar Sibu ke Datuk Benuang dilanggur patut berunding ke inisiatif nyedia ke rumah ke oleh dibeli ungkup sidak ke diau di pasar. Kod Chairman Serakup Bangsa Dayak Sarawak SDNU Pampang Sibu, Cambai Lindung, mayuh sidak ke datai ri menua pesisir pindah ke Sibu labantik gawak ngigak jereki. Kuya mayu hari sidak tu agi diau sekut tau ke nyaruk buat sebuah rumah nyentuk ke bisik 3 ngagai 5 ruang bilik. Hari 3 serak diau buat sitik rumah. So I'm saying on behalf of us as we did tonight that these are matters which to me is very important to our community. Lepas kita sudah dia gitu, kita sini nak mulai ke benua. Kita mulai ke benua, lepas kita mulai. Kita beliau itu and we are here to stay. Kuya dah datai maya ya perkara tu diputar serta diangkat ke Manahgi. Laban mayu orang diatuk pindah ke Sibu lalu madah ke Diri Empu orang Sibu. Ia ngarap ke projek ngadu ke baru Pasar Sibu tu ilak megak dekat nyedia ke fasiliti baka Dewan ngambil ke bisik dikenak mensia mayuh maya bisik pengerami. Ia berjakuk munyinya bak pengerami mantar gawai Dayak Sibu. Pengerami tu dipenyadikan Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Tentu ke penerang gau berita ti amat seminak bak portal berita.rtm.gov.my